E aí, Planalto, Rafael do Formato for Fun. Tô aqui com a galera do chat maravilhosa no site da Twitch pra gente assistir o vídeo da Wizards of the Coast. Ela acabou de lançar aí o vídeo explicando um pouco do que vai ser essa coleção da Guerra dos Irmãos, que conta, né, um momento bem importante do passado da história, porém, todavia, entretanto, com um observador externo, que é o Teferi, que está ali em missão, né, de descobrir coisas para serem usadas contra um perigo que existia no passado e que ainda existe, que é Firex, tá? Este vídeo é um oferecimento da Liga Média, onde você pode usar o seu cupom, né, o meu cupom, seu cupom, nosso cupom, nosso cupom FORFAN para comprar no site da Liga e aí conseguir ali os seus cupomzinhos de desconto, né, os seus códigos de, aliás, é o nosso código FORFAN para conseguir cupons de sorteio, não é desconto, falei besteira, é de sorteio na Liga Magic. Esse mês aí estão sendo sorteados várias paradinhas ali de Dominária Unida e você pode concorrê-los até o dia 31. Passou do Fernando dia 31, você BH13 pode Just ainda usar o nosso código Subscribed. E FORFAN, bora que ver a logo no picuinha outro dos mês terão mais hermanos. sorteios ainda. A coisa não para, beleza? Bora ver a picuinha dos hermanos, exatamente. Obrigado a todo mundo que está aí na live nesse momento e que está assistindo no YouTube também. Vamos pro vídeo, beleza? Eu dei uma rápida olhada nas cartas que o pessoal mandou no Zipzop, mas eu não li. Eu acho que eu li só o Geeks, porque eu estava curioso. O resto eu não li, não. E para a gente ver as cartas, eu pauso daí para a gente comentar com mais calma, beleza? Vamos lá. Welcome, Magic fans. I'm Lady Danger from the Command Zone podcast, here to help kick off the preview season for Magic's latest set, The Brothers' War. This set, we're joining Magic's modern-day heroes as they delve into one of the most important events in the history of the multiverse, searching the past for a way to thwart the Phyrexian threat in the present. Now, we've got a lot to show you today, so let's get right into it with a look at how the designers and artists took inspiration from Magic's past as they brought this pivotal moment in history to life. One of the difficulties of telling a story in Magic is that it's non-linear, right? You get 15 or 16 little windows into the setting and the story that we're trying to tell. So in this case, we're telling a story that spans Eu ia comentar alguma coisa, mas eu esqueci o que ia falar. multiple generations. It's somewhere between 40 and 60 years of history on Dominaria. You'll see, giant mechs, you'll see trenches, you'll see Thran ruins, you'll see environments that if you're a fan, you know will be Dominaria, but will be Dominaria kind of like you haven't seen it, you've only heard it described. The Brothers' War takes place something like 4,000 years in the past. One of the things that we want people to see upon opening a booster pack is giant mechs. You'll know right away that you are in the Brothers' War. We'll see those mechs in the landscape at their Lindo esses terrenos aí. E aí, full Tuninho, strength valeu? in glory, marching Boa tarde. across the world as one would have seen it during the Brothers' War. We're going to be printing the remaining 4 Painlands that were not in Dominaria United. They are Brushlands, Underground River, Llanowar Wastes, and Battlefield Forge. For Brushlands, that one depicts a moment that is in the High War. You see Thran ruins in the background. To further ground it in the second act of the Brothers' War, we have the trench running straight through it, which distinguishes it from sort of a third act land like Underground River, where you can see the wreckage and ruins of machines from both of the Brothers' army, along with these characteristic sort of caustic, decaying Power Stone moats. The earth itself is polluted. Bonito mesmo. For Battlefield Forge, half of the land is on fire. There's no more factory that is mass producing things. They are collecting slag heaps of scrapped machines and melting them down on the battlefield itself. I believe this one is set somewhere in the Great Desert. The last of the 4 Painlands, Llanowar Wastes, it was the most difficult one from a creative perspective because Llanowar becomes a wasteland after the Brothers' War. Llanowar is set on a completely different continent. You can see in the background there's this burst of white light and the clouds are sort of deforming around it. That is the moment that Urza is detonating the Silex. Nossa, que foda. Ó, na hora que o Urza estoura, o Silex tem a fadinha olhando ali. We see the forest of Llanowar the day it will become a wasteland.
One of the ways that we're returning to Muito Magic's foda. past is through our blueprint treatment, which we are taking a selection of cards and we are using them to sort of reimagine through the lens of the Brothers' War in kind of the heads of some of the marquee characters, Urza, Mishra, their assistants, Tanos and Ashnod. The art for these cards, these are meant to be pages out of their sketchbook. It's sort of their marginalia illustrations Legal. of how they imagine certain artifacts that they've either encountered, designed, or dreamed. For example, we have Ashnod's altar, which Altar de Ashnod, ó. Ah, mas isso aqui não vai estar no T2, né? was, I believe, first printed in Antiquities, which gets wrapped up into the entire canon of the Brothers' War. We've redone that one with our blueprint treatment, Alt-tab é um bigode de respeito, é verdade. which is showing pages from Ashnod's own journal, designing the altar and Tomar medidas imagining how it would drásticas. work and the different Pegando functions projota. that help her to create her, hideous amalgamations of human and machine. We also have Ornithopter. There are many different printings of Ornithopter. Legal. We wanted to run with Ó, essa ali, ó, esse flavor é massa, ó. Sem a ingenuidade, aliás, a esperteza de Urza, né, as asas nunca teriam melhorado o peso, como se fosse. E sem a coragem de Mishra, nós nunca teríamos encontrado o verdadeiro potencial da máquina. Eu espero que isso faça eles trabalharem mais juntos, né? Que quando eles pegam o primeiro tóptero, né? Eu estava lendo isso recente no livro. O Urza ele sobe com o tóptero, fica voando lá e tal por um tempo e logo desce. E o Mishra, a hora que o Mishra estava puto que ele queria ter sido o primeiro a pilotar, já não deixaram, né? Ele perdeu. Aí na segunda, daí tipo, o Urza vai lá, beleza. Falar mais perto do microfone, acho que eu vou aumentar o volume do microfone, então, já que vocês estão falando. O Mishra, não, quando ele sobe no tóptero, ele zaralha, ele dá umas voltas, faz umas doideiras lá. Então é tipo pra ver até onde que a máquina aguentava mesmo. one that we can imagine as Urza designing sort of an early war model. When I wrote the concept for this card, was sort of imagining it to be the one that the character Rendell uses to escape Krug during the siege, along with all of Urza's documents. For Goblin Charbelcher, this is something that, say Tanos was on an expedition somewhere in Tertiary and encountered goblins stuffing chickens and nails and bombs and other goblins into a cannon, firing it and saying, "Here is our Goblin Charbelcher." These are curious, brilliant people. They're curious about it and they want to know more about it, and that's what we hope to show with these cards. Now, before we look at how the team approached revisiting these iconic characters, we need to understand what their cards actually do. So first, let's take a moment to hear from editor Matt Tabak about the mechanics of the Brothers' War. So the Brothers' War is, of course, one of the most famous stories in all of Magic. And a big part of it is the act of creating these gigantic war machines, artifact creatures that are dotting the landscape and bringing about destruction and terror. But what if we took these giant war machines and kind of broke them down to an earlier version, a prototype, a smaller version of itself that had the same abilities, but maybe wasn't quite as large? What if we could combine that into one card? So you could either choose a smaller version or a larger version, depending on where you were in the game. Well, prototype. New prototype cards are artifact creatures. Parou? Vamos lá. Protótipo, tem uma nova habilidade, ó. Custa 7/5. Ameaçar e vínculo com a vida, e tem um ward, pague vida igual ao poder do Phyrexian Flash Gorger. Ou a versão de protótipo. Você pode conjurar essa mágica com valor, com custo de mana diferente, com outra cor e tamanho. E ela mantém suas habilidades e tipos. Outro paga 3 e faz um 3/3, outro paga 7 e faz um 7/5 com ameaçar e vínculo, né? Mas, pode crer. Bacana que o Mishra é vermelho, bate com a atitude dele. Carinha do bigode parece ator do Hermes e Renato. Pena que a minhoca não entra no Darete. Gostei da mecânica de protótipo. Não entendi o tamanho. Que tamanho? Do quê? Tamanho? Isso é interessante para Commander. Só dar um blink. Que já cheata. É verdade. Será? É, né? Faz sentido. Fala size. Mana cost, color and size. Será que size eles estão se referindo a poder e resistência? Tipo, só usaram uma palavra para
pra simplificar, né? Pra não ter que escrever mana cost, color, power and toughness, né? Deve ser nessa pegada. Talvez eles estejam inaugurando que pra representar poder e resistência eles estão falando de size. O que faz sentido, que nos nossos mesões a gente fala, tá, e qual que é o tamanho desse bicho aí, né? Vai dizer. É nessa ideia. That offer two choices, and your opponents won't like either of them. Eles Each falam no prototype vídeo? card Ah, has a então- divided text box. At the top is the prototype ability, and an alternate mana cost and power and toughness. Characteristics it'll keep until it leaves the battlefield. If you cast Phyrexian Fleshgorger for 1 BB, it'll be a 3/3 black artifact creature. If you cast it for 7, you'll unleash its full might as a colorless 7/5 artifact creature. Either way, it has the other abilities displayed here. Ah, a habilidade ele tem. Entendi. Prototypes off the battlefield have their normal characteristics. So Phyrexian Fleshgorger is a colorless 7/5 in your library. Early game or late, your war machines will be ready. The Brothers' War is an ancient war seen through modern eyes. And these massive war machines need power somehow, and that's Power Stones. Coveted by both sides, Parou. Urza. Prodígio das Power Stone. Ó, essa arte bizarra aí, pelo amor de Deus. Custo 3, 1/3, vigilância, humano artífice. Pagar 1 vira, compra uma carta. Descarta uma carta. Sempre que você descartar um ou mais artefatos, crie uma Power Stone virada. Essa habilidade só funciona uma vez por turno. Olha, pra uma incomum tá boa, tá? Pra uma incomum tá bem legal. Trocando pneu. Power Stones accelerate your mana production, leading to explosive late game plays. A Power Stone token is an artifact token that can tap for 1 colorless mana. Now that mana can't be spent Tu não sacrifica. Tu não sacrifica. Olha. to cast a non-artifact spell, but it can be spent on anything else. Artifact spells, activated abilities, even ones of non-artifacts, costs imposed by triggered abilities, cost to attack or block, and Ah, so só on. pra artefato, mas mesmo assim, hein? No mage ever had problems finding uses for extra mana, and we trust you won't die. Cheirinho que vai dar And merda. Brothers' War has 2 high-profile returning mechanics that players have loved before and we're Valeu, positive they're Rez. going to love again. Res The 200 first is Justi Unearthed, where players are going to be digging Nasceu, up agora old, começa a discarded crescer. creatures and Fazia Nasceu, tempo valeu. que não One empolgava last assim attack on the vendo o battlefield. spoiler de One coleção. last chance to wreak some havoc. Unearth is an activated ability that can be activated only if the card that has it Tem um anúncio. Não gosto de desenterrar. Eu gosto de enterrar. Mas eu não gosto dessa mecânica. Eu acho ela meio, tipo... Até no deck dos Necron ali de Warhammer, eu... Sei lá. Não sei, não. É o Reanimate justo? É, tem esse lado aí, né? Quando isso aqui ataca, exile uma carta de um cemitério. Legal, custo 2, 3, 1. Tá bom. Tá bom. Cizenando Tirde. Ela não vai ouvir que eu tô com o Boa fone. Boa tarde, patroa. Ó, o Cisnano mandou boa tarde. Falei, o Cisnano mandou boa tarde. Boa tarde, Cisana. Tudo bom? Valeu, Arthur, é nóis, E muito Arthur, obrigado. nós 19 juntos meses, é subscreve. nóis. Tamo Caraca, junto. muita coisa. such as Ashnod's Harvester, is in the graveyard. Unearth can be activated only as a sorcery, but that's okay, because in a lot of cases, you're unearthing creatures to attack with them. To help, the unearthed permanent gains haste. At the beginning of the next end step, vai. exile it. If it Sei lá. would leave the battlefield before then, exile it instead. It was fun while it lasted, but nothing, life or even unlife, lasts forever. Tá bom. The other returning mechanic is Meld. 3 new Meld pairs featuring Urza, Mishra, and Titania at the height of their powers. For each Meld Parou. Os outros a gente já tinha visto por aí na internet, agora esse aqui eu quero ler. Titânia, Voz de Gaia, custo 3, alcance 3/4. Sempre que um ou mais terrenos entrar no seu cemitério, ganha 2 de vida. No início da sua manutenção, se tem 4 ou mais terrenos no seu cemitério,
E você possui a Titânia e Argotes, exila e mistura. E a Argote, por sua vez, é um terreno que não é lendário. Entra no campo de batalha virado, a menos que você controle uma criatura lendária verde. Tá bom? Gera uma verde, paga 4, vira e cria um urso. Cria um urso e... Ah, tá. Cria um urso e mila 3. Faz só como feitiço. Não gostei muito da Argote, não. A Titânia, beleza, né? Ela é meio estranha, mas assim... Ela serve a um tipo de mecânica. No deck certo, ela com certeza vai ser forte. E eles viram o que One of the daí? two cards, in this case Titania, will have an ability that tells you exactly how to meld them. One thing to remember is you can meld cards only if you own them, and only if they're the actual cards to form the combined card on the back. Ah, tá. Não dá pra tomar o controle e meldar, né? Beleza. Titânia Gaia Incarnate. Estrela, vigilância, alcance, atropelar e ímpeto. Bastante coisa. Poder e resistência igual ao número de terrenos que você controla. Quando você quer entrar no campo de batalha... Ah, tá. Ela deixa de ser um terreno. Quando você quer entrar no campo de batalha, retorne todos os terrenos do cemitério para o campo de batalha virados. Paga 4 e bota 4 marcadores +1/+1 num terreno que você controla e ele vira o elemental. Tá, ok, vai, é legal. É boazinha, vai, é boazinha. Joga deck da antiga, joga, de fato. Titania, Gaia Incarnate. No tokens, no copies, only the actual cards in each meld pair. É que eu não gosto muito de meld, eu acho uma Titania mecânica is a standard cansada. creature, even though she's represented by 2 cards. If Titania leaves the battlefield, both cards go to wherever Titania was supposed to go. Once that happens, the 2 cards are once again 2 cards. Titania, Voice of Gaia, and Argoth, Sanctum of Nature. Tá bom. Like double-faced cards, meld cards are only their Voltas front faces fetch. while not on the battlefield. Ela é boa, é boa, Brothers é War boa, é is boa. awesome. If you like artifacts, there's so much for you here. Whether you've been a fan since the days of Antiquities or whether you just met Urza and Mishra, there's something for your playstyle and you're going to have a great time. Now that we know how these cards work, let's check in with designer Gavin Verhey so he can show us some new takes on old favorites who happen to be headlining the Brothers War Commander decks. So we were going to do 2 Brothers War Commander decks. Ah, o meu amigo And if you're Gavin two aí. decks, and you're based around the Brothers War, well, there's kind of only one natural conclusion. It had to be Urza and Mishra, the 2 brothers themselves as commander decks. What a perfect fit for this product. There's a lot there. There's a huge story. There's aeons between the two. This is a kind of eternal feud. We wanted to find a design that really encapsulated the whole story of Urza and the whole story of Mishra. And while they've taken many colors and many kind of dimensions over the course of their character, let's show them at their most powerful with all 3 colors of mana for them. So Urza, white, blue, black. Mishra, blue, black, red. There's a lot of similarities between these 2 cards. You can kind of Só pra gente lembrar, né, quem não lembra aí, o Urza tem afinidade por criaturas artefato. Essas criaturas artefato têm ameaçar e no início da fase final você faz um construto 0/0 que ganha +1/1 para cada artefato. Isso é forte, hein? Pô, isso é legal demais. E ele é um 4/5 custo 6. O nosso outro brother ali, o Mishra, custo 5/4. No início do combate do seu turno, cria um token que é uma cópia de um artefato não criatura que você controla. Exceto que ele é a forma de guerra de Mishra e é um 4/4. Então, por exemplo, você pode fazer uma cópia de um Sol Ring. Aquele Sol Ring vai ser um 4/4. E vira um construto até em adição aos seus outros tipos, né? Ganha ímpeto até o final do turno e sacrifica no início da próxima fase final. Então dá pra fazer umas brincadeiras com isso aqui, hein? Dá pra fazer umas brincadeiras massa. kind of see how the brothers came from the same root and then diverged, right? They're both artificers. How are we gonna make 2 different commander decks around? And what we decided to do was kind of separate their dimensions. So Urza, the white, blue, black deck, is about going wide with artifacts. You wanna get a lot of artifacts in play, and it's more about artifact creatures. So there's things that benefit you for having a lot of artifacts, artifact creatures getting bigger, and so on and so forth. The Mishra deck wants to go tall with artifacts and use non-creatures to its advantage. So Mishra wants to get like 1 really big artifact and also use its non-creatures. So even though they're both artifact-themed decks, they play very, very differently. Urza is creating a new token every turn, a construct, if you will, getting bigger and bigger and bigger and amassing this army over time. Mishra says, hey,
I don't care about amassing this army over time. I just want to make a new thing, get in there, rumble, then whatever. I don't need it anymore. I'll sacrifice it, put it back in the refuse pile, whatever we need there. They're such good mirrors of each other. In fact, I even designed them with a mirroring power toughness, right? Urza is a 4-5. Mishra is a 5-4. That's no coincidence. It's like a mirror, a reflection, staring right back at each other. So Antiquities came out in 1994, nearly 30 years ago. And this is a chance for us to kind of go back to that setting and look through some of these things through a new lens, update it to the modern day. As a kid, I looked back and saw these cards, and at the time when I started playing Magic in 2000, they were already mystical, and now I could help create those. But what if these commander decks felt like you would just unearth them? And of course, to Animado do de that, terno, é que o we need Gavi the usa retro muito card terno. frame. And I'm a huge fan of the retro card frame. I helped bring it back in Time Spiral Remastered. É, borda I'm so retrô eu excited não to have gosto, it não. here. And not only are the Isso face aqui eu acho que a cards in maior the parte das retro pessoas card gosta, frame, mas eu não but sou every single muito fã. não. card in these decks is in the retro card frame. Not just the new cards, but the reprints too. So every single card, like every card in these decks, even a simple reprint land or a cool common, it could be in the retro card frame for the first time. So you've seen these, but don't think you've seen it all. Pay attention to the rest of the set. Moving back to the Tá bom. main set, let's Tá show bom, off some more cards Sim, bom and hear terno, what our bom friends terno. Ellie, Carmen, and Kenji are hoping to do once they get their hands on it. Brabo na Ritalina. Fun né? looks very Acho que different não. for everyone. You know, our goal Talvez. is to get Ele pegou aqui. cards in a place that is more inclusive and more fun for everybody that plays Magic, including the people that may not necessarily be interested in like the high-level tournament play. And for me in particular, it's really awesome to see characters we've never seen on cards, including one of my favorite characters, Ashnod. She was legendary during the war for being the right hand of Mishra. She was his apprentice, but also was an instrumental part of leading him down this path of corruption. It is quite exciting to see this legendary villain put onto a modern card for the first time. Gix was a Oh, o demon Gix tá muito foda, creature né? from Phyrexia. While Mishra and Urza were going at it and Eu amo o retroframe, mas adoro o frame moderno até M14, porque depois disso as boards embaixo são horríveis. É, tendo a discordar, né? Mas tudo tearing bem. apart Dominaria, he was Bem instrumental questão de in gosto mesmo. using that war as a smokescreen for the Phyrexian infiltration. To see him again, you really get the sense of how much evil Agora, ó, fica aí, ó. Vocês tendo assistido o vídeo e eu tendo feito o vídeo, né? É bem mais crível você ver essa figura, sabendo quem é o personagem, né? Qual é o perigo que ele representa, por que que ele é assim, né? Muito massa. Arte foda da Shinoda sem ser bobagem sexista antigamente, sim. is coming. So Dominaria, it was a beautiful plane at one point, specifically the forest of Argoth, where Titania, she was the Maro sorcerer, the elemental protector of that place, and she did her best to negotiate peace between the brothers. Ultimately, she sets up this permanent defense against the both of them. To see Titania again, who ends up having to sacrifice, knowing that this is going to be the end for now, but she believed in nature's ability to recover. We want these characters to always be resonant. We want the design to follow that, and we wanted to make sure that it's telling the story of who these people were in that moment. So, for example, we see a very young Urza shown in the card, Urza Powerstone Prodigy, and this is him while he's a student under Tocasia working to uncover artifacts. Eu queria ver a carta da The card itself Tocasia, is viu? telling you to do something very similar. If you meet its condition, you get a Power Stone. It's very important that we showed the Power Stones, which are story-wise one of the reasons why this rivalry between the brothers begins. And gameplay-wise, Power Stones are going to play a really important part of the set as a whole. As you move on to other versions of Urza, you see this development. For example, in his second card, Parou. Urza Príncipe de Krug, custo 4. Tá. we see Urza, Prince of Krug, and Peraí. this is him Volta. beginning to build his army. What's really Volta. exciting Obrigado. Criaturas de artefato que você controla ganham +2/+2. Paga 6, faz um token que é uma cópia de um artefato que você controla, exceto que ele é um soldado 1/1 em adição aos seus outros tipos.
Como diria Silvio Santos, tá bom. Tá bom, tá bom. O príncipe consorte estava feliz ao deixar os cofres de Iotia, né, bancarem sua pesquisa extravagante. O Commander é infinito, então tanto faz. Commander é infinito? O que é infinito? Tem uma pegadinha aí, né? Porque o primeiro token que tu faz já vai ser um 3/3 na real, né? Já começa por aí já. Habilidade de pagar 6 manas. Infinito? Tem chance de ser infinito, né? É um Urza que não faz 0/0. About his card is that you can make copies of creature that you control. Parou? O que é isso ali? Oh, caramba. What's really exciting about his card is that you can make copies. Scrapwork Cohort. Custo 4, 5, 3. Quando entra no campo de batalha, cria um soldado 1/1 e tem desenterrar 3. Comum, né? Também não dá pra esperar mais do que isso. Of creature that you control, but they enter in as a 1/1s, but they're really 3/3s because of his static ability. He works really nicely with creatures that have like enter the battlefield abilities. Sure, even if it might be smaller than what it was originally, it'll still give you another way to impact the game. Um é do Mishra, o outro é do Urza ali, ó. The connection shows how he was able to use what he learned in his younger years in his older age at sort of the height of his power. Hercule was Opa, parou. Paremos. Hercule, Master Wizard, custo 3. Quanto que ele é? Scholar, along with her husband, found 2/4, não vi, não consegui ver. No início da sua fase final, se você conjurar uma não criatura nesse turno, revele 5 cartas do topo. Para cada tipo de carta dentre as não criaturas que você conjurou nesse turno, você pode pôr uma carta daquele tipo dentre as reveladas na sua mão e pôr o resto no fundo do Grimório numa ordem aleatória. Isso aqui é bem legal, hein? Bem legal. A ficha de soldado artefato usa a imagem do card soldado iotiano. Commander faz mana infinita. Muito legal a referência. Legal esse brother aí. the College of Latinum, and this was a place dedicated to discovering ancient magic that hasn't been seen in a while. So the flavor of this card is this scholar, this wizard who is delving into arcane knowledge, and it's learning through experience and development of skills, and eventually that is how future wizards sort of train. They learn magic, aniquilado pelas forças Mishra, os soldados são parecidos soldados iotianos. Start to develop themselves and their skills. The Brothers Aí quando War deu is merda. a very interesting story. There's this complexity and depth to it that's really interesting. So to get to see these characters that some aren't necessarily heroes or they didn't necessarily start Aí out continuou as dando villains, merda. and now we get to see them from the perspective of when they really started, when they were much younger, and how these things develop. That's always really interesting. And so I'm really excited to see characters we just haven't seen before get cards and get some more storytelling behind them and flesh them out even more. I'm really excited about all of the artifact stuff that's in this set. My first set was Mirrodin Block, which was all artifacts. So in a lot of ways, this is super nostalgic. I almost felt like a little kid again, getting to play with all these cool robots. For me, again, I started back when Tempest and Invasion Block were really a thing, and that was kind of at the peak of when Urza was doing his thing. The first thing that I'm going to be showing you today is Mishra Excavation. Parou. Tá aí o Mishra, escavação prodígio aí, o prodígio das escavação. Custo 3, 2, 1, ímpeto. Paga 1, vira, descarta uma carta. Compra uma carta. Enquanto que o irmão dele compra uma carta e descarta uma carta. Sempre que você descartar um ou mais artefatos, adicione 2 manas vermelhas. Isso aí ativa apenas uma vez por turno. Bom. Prodigy. I can tell that artifacts are going to be a heavy part of the game. O Urza ali, ó, livros, Mishra aprendeu a ler o deserto. Mishra is that it's really good at moving your cardboard from one zone to another, which I think does a really good job of implying all the different ways that we're going to have players using their cardboard in the upcoming set. Yeah, so whenever I see a card like this, I think about the artifact synergies, especially with like the graveyard. I know some very powerful strategies in the past have used cards that filter artifacts specifically to the graveyard, and this one does a really good job of that. All right, and the next card that I want to Legal. show you is Teferi Temporal Pilgrim. Ó, Teferão.
Teferão. Peregrino temporal, né? Custo 5, lealdade 4. Quando você comprar uma carta, bota uma... Mais um Teferi cara pra caralho, né? Puta que pariu. Paga 0, compra carta. Que na real é mais um, né? Hã? Vai dizer que é 0. Não, mas daí tu vai botar um marcador de lealdade e é mais um. Foda-se. Puta que pariu. -2. Cria um espírito 2/2 com vigilância e sempre que comprar uma carta, bota o marcador +1/+1 nessa criatura. Que eu não li as histórias ainda desse aqui, mas eu acho que é tipo a projeção dele no passado, deve ser isso, né? Sempre que o oponente... -12 daí, né? Sempre que o oponente escolher uma permanente que ele controla... Não. O oponente alvo escolhe uma permanente que ele controla e retorna ela para a mão do dono. E aí embaralha cada permanente não terreno que ele controla, ele ou ela controla, no Grimório do dono. Caralho, velho. E dá uma global, né? Puta merda. Muito bom. Muito bom. Se o Ultimate fosse pra cada oponente, seria perfeito. Não, mas é que eles não querem fazer assim, ser tão óbvio que tipo... Isso que é óbvio que é pra Commander, né? Não é. Não achei roubado do tipo, precisa banir. Não, não. Não, não. Não precisa, não. Oh, Bem legal. Teferi's back, and he draws cards for 0 loyalty. That's a good ability. It's like, it's a real cake and ice cream situation, right? You get to draw your card Oh, and no. your Teferi gets better. Wait, and the token grows too. It's synergy. What is this -12? Wow, that is very strong. I It's think, like Cyclonic Rift. but better. Right, it's one where they cast it and you just have this moment where you're just like, all right, someone's dead. Let's figure out who. Yeah. We're getting to the business end of this game. That is exactly what's going to occur with this card. And the next thing I want to show you is Mishra, Tamer of Macfar. Aí, ó. Mishra é o domador do Macfawa. Macfawa é aquele dragão ali, né? Custo 5, 4, 4. Permanentes que você controla tem Ward, Cara, o Power Creep dessa edição, meu irmão, meu amigo. Pior que exilar, comando vai ser tão bom. Pior que destruir assim, ele roda no commander por criar tokens que crescem. Uhum. Cara, bicho, mano, velho. Isso aqui é tipo assim, tu quer dar alvo, Tu quer dar alvo, então sacrifica alguma coisa aí. Cada artefato no seu cemitério tem desenterrar. Tá bom. Mishra, Tamer of Macfawa. All right, he looks a lot more sinister than the first one, and I didn't realize that these are all going to be in the same set together, so we're going to have multiple Mishras on the battlefield at the same time. That's a combo, right? That is a wombo combo if I've ever seen it. And you know the only thing better than discarding artifacts from your hand to the graveyard? Faz sentido, faz what's that? sentido. Putting them from the graveyard to the battlefield. Ele urge de 4 Okay, manas são melhores. That's crazy good. One of the things we really want to drive home with the Brothers War is the scope of everything, how many players are involved, all of these different characters that you might be familiar with and some that players might not have heard from in a while. So someone that we really want to make sure that we got an amazing card for is Gix, Yawgmoth Praetor. Vamos ler agora porque eu não consegui prestar atenção nele da primeira vez direito. Ele é um 3/3, né? Custo 3. Gix, Pretor de Yawgmoth, criatura lendária, Pretor Phyrexiano. Fizeram para jogar juntos. Isso. Planeswalker que roda minimamente sempre fica com carinho, mas não acho que será o preço de uma errante. Aí, não sei não, hein? Sempre que uma criatura causa dano de combate a um dos seus oponentes, aquele controlador da... Não, como é que é? Sempre que uma criatura causa dano de combate a um dos seus oponentes, o controlador pode pagar 1 de vida. Se fizer isso, compre uma carta. Isso aqui é Commander pra caralho, né? Paga 7, descarta X cards para exilar as X cartas do topo do Grimório de um oponente. Você... Como é que é? Paga 7 e descarta X. Exila X do topo do oponente. Pode jogar terrenos e conjurar mágicas dentre as cartas exiladas dessa forma sem pagar o custo de mana. Tá bom. Hã? Caralho, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom pra caramba.
The fact that it has Praetor in the title tells me something bad's going on. Right, Phyrexian Praetor, that is not the protagonist. Nope, not Não é o It looks protagonista. like Gix had some kind of an epiphany or something and went to some dark side. The 7-mana ability, that kind of just wins the game a lot of the times. If you have any number of cards discarded, of course, because it Cara, draws isso cards aqui itself, é... that's fuel for the fire. Meu amigo. So now that we've seen both of Meu these sort of amigo. vertical cycles of the evolution of Urza, Perdeu interest uma starting coisa from errada. kind of younger scholars, archaeologists, etc., to the sort of demigods of magic that they were. That's just crazy. You get to see their evolution, the storyline progression. I mean, if the cards Massa are already demais. baseline powerful enough and then they just keep getting stronger and stronger and stronger, it's really fulfilling that nostalgic factor. We get to see the actual main story characters, you know, fulfill their arc, whether that be good or bad, in its completion, for lack of a better word, right? I mean, they are going to find their ways across, whether it's on your kitchen top table, or maybe you're going to take it to Friday Night Magic, or some of these, you know, they're going to play at the highest tiers of Magic just because of the power level. So as a huge limited player, I'm going to be super excited to just open the pack, go immediately to the rare, not even look at the rest of the cards, see that Gix or whatever, and just slam it on the table, force it, call it a day. Like we just saw, the rivalry between these Artificer siblings runs all throughout the set. But what if I told you their feud doesn't stop at the cards themselves? No? As a special event, Magic has partnered with Extreme Robots for a Battle of the Ages. Sério? 2 robots, 1 Team Urza, and 1 Team Mishra will compete in a series of challenges culminating in a head-to-head fight with only 1 left standing. Let's take a closer look at our contenders. Na moral. Tá bom, vai. Luta de robô é legal pra caramba. Eu gosto. Te vindo dando gritos, Não, eu acho massa também. Mas como é que é inusitada, né? Não mostraram porra nenhuma, né? We hope you've all enjoyed this look into everything coming your way in the Brothers War. You'll be able to start playing at pre-releases beginning November 11th on Arena and Magic Online starting November 15th, or when the set hits store shelves November 18th. And be sure to mark your calendars for the Brothers War Commander Parties, being held December 16th through the 18th too. Now before you go, we've got one last date to remember. On October 30th, the official cinematic trailer for the Phyrexian story arc will be revealed to the world at the Magic 30 event in Las Vegas. Even if you're not attending in person, you'll be able to watch it live at 10:30 a.m. Pacific time during the Brothers War preview panel. And as a special treat, here's a sneak peek at the first 20 seconds of the cinematic. Enjoy! Ok, Dominário. Uma Elfa. Teferi. Uma Power Stone. Teferi. Ih, aí a Brastemp, aí, ó. Traidor! Traidor! Quem caiu aí? Pô, a Jane, né? Faz live disso há um ano. Nissa? Não parece Nissa. É a Nissa? Se for a Nissa, ela tá com umas tatuagens diferentes, né? Hã? Tá bom, bom. Ok. Assim, gostei da transmissão. Achei interessante. Achei promissor. Achei divertido. As cartas parecem legais. As habilidades, principalmente a nova habilidade, parece bem legal, né? Elfo de Ave Maia, nova lendária. Também não parece ela não, hein? Eu acho que não. Será? Eles não deram nome, né? Eles falaram, tava lá escrito assim, orador. No sentido de... Até pra não revelar quem é mesmo, né? Meria, certeza que é a Meria. Será que é a Meria? Meria MTG. Tô no capítulo 4. Deixa eu ver aqui a imagem da carta dela.
Olhando assim, não parece a Meria também, não. Pode ser a Anissa, tá? Pode ser a Anissa, pode ser a Anissa. Vai colocar essa live no YouTube? Colocarei. Eu tô abrindo aqui só pra ver se tem alguma coisa que já saiu de carta que a gente não viu na live. Mas pelo que eu tô vendo aqui, já saiu tudo mesmo. Ah não, tem umas coisinhas aqui na Goldfish pra gente ver, ó. Bem pouca coisa, mas tem. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Tem essas artes aqui, ó, do Urza e Mishra. Ó. Mishra. Tá aparecente aí. Com a Irmandade de Geeks sussurrando na sua orelha. Mishra tentou de toda forma provar a si mesmo que ele estava... Mishra's drive to prove himself was slowly twisted into insatiable hunger for power. Não entendi direito, mas disse que ele estava muito afim de poder, né? E o Urza... de coração, no seu coração, Urza era um interventor, não o senhor da guerra. Através do tempo, os pesos da liderança deixaram ele frio e calculando suas próximas criações mecânicas. Ele virou frio e calculista como um Peaky Blinder. Ok. Só umas artes diferentes. E saiu essa carta aqui, né? Splitting the Power Stone. Custo 3 feitiço. Como custo adicional para conjurar essa mágica, sacrifique um artefato. Crie 2 Power Stone viradas. E se o artefato sacrificado era lendário, compre uma carta. Quando a pedra brilhante se quebrou, também foi o último pedaço, né, do vínculo entre os irmãos ali. Blinder literalmente com 2 pedras no olho. Pois é. Power Stone. Enfiou. Galera, isso era do vídeo, tá? Vamos encerrando então aqui pro YouTube. Pessoal aí da live, né? Estamos encerrando só pro YouTube. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezão maroto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, abraço, é nóis.